Donc le thème, en fait, l'objectif de ce petit partage sera de parler sur un GPS. O objetivo, então, desse compartilhar nosso será sobre o GPS. Une petite question, en fait. Quel est votre GPS? Então, uma pergunta para você: qual é o seu GPS? Je vous demande ça parce que je ne sais pas si vous avez déjà eu des expériences assez bizarres avec un GPS. Eu pergunto isso para vocês porque eu não sei se vocês já tiveram experiências estranhas com o GPS. Comme par exemple, vous mettez une adresse dedans et il y a une rue à droite et juste après que vous avez croisé la rue, il vous dit tournez à droite. Então tem uma rua no GPS e aí você vai adiante e ele manda você ir para a direita e a direita que estava a rua. Mais normalement, quand il demande de prendre une direction, cette direction est déjà passée, c'est trop tard. Aí quando ele pede para você então seguir numa direção, essa direção já passou e aí já é tarde. Et donc, plusieurs fois, on entend des histoires des gens qui se sont perdus avec ou à cause d'un GPS. Então a gente ouve muitas histórias de pessoas que se perderam por causa do GPS. Par exemple, il y a une autre chose assez intéressante avec un GPS. Também tem uma outra coisa interessante com o GPS. Par exemple, disons que nous allons à São Paulo. Por exemplo, suponhamos que nós vamos a São Paulo. Et donc c'est super simple d'arriver jusqu'à São Paulo. Então é muito simples de chegar em São Paulo. Mais nous mettons une adresse, comme par exemple une rue telle, numéro tel, à São Paulo. Então nós colocamos lá o endereço da rua e colocamos lá São Paulo. Et le GPS va nous dire, quand on prend la Doutre, qui est une route très longue, Então quando nós pegamos a Dutra, o GPS vai dizer, il va nous dire, allez-y tout droit pendant 350 km. vá em frente durante 350 quilômetros. Donc c'est très simple. Então é muito simples. Par contre, quand on arrive tout près de notre objectif, de notre but, No entanto, quando a gente chega bem perto do nosso objetivo, on commence à croiser les différentes rues. a gente começa a cruzar, a virar as diferentes ruas. Et là, c'est là, tout près de le but, c'est là normalement où on se perd. E justamente perto lá do nosso objetivo é onde a gente se perde. Et pourquoi je ramène cette petite illustration pour nous cet après-midi? E por que eu estou trazendo essa ilustração para nós nessa tarde? Parce que dans le livre de Matthieu, elle nous raconte une histoire un peu pareille. Porque no livro de Mateus está escrito uma história que é um pouco parecida. Un groupe de gens qui se sont perdus tout près du but. Um grupo de pessoas que se perderam bem perto do objetivo. Nous allons lire Matthieu chapitre 2, versets 1 et 2. Nós vamos ler Mateus 2, capítulo 2, versículos 1 e 2. Jésus était né à Bethléem en Judée, Jesus nasceu em Belém, na Judéia, en temps du roi Hérode. no tempo do rei Herodes. Et des mages de l'Orient arrivant à Jérusalem et dirent: E magos do Oriente chegaram em Jerusalém e disseram: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Onde está o rei dos judeus que acabou de nascer? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Pois nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Donc cette histoire, elle est un peu comme l'histoire d'un GPS. Essa história é parecida com a história do GPS. Et en fait, la vie chrétienne peut nous ramener à des situations comme un GPS. A fé cristã pode nos levar a situações como a do GPS. Plusieurs fois, on se rencontre tout près du roi des rois. Por várias vezes nós nos encontramos bem perto do Rei dos Reis. Comme des mages qui sont venus de l'Orient, de loin. Como os magos que vieram do Oriente, de bem longe. Mais une fois arrivés à Jérusalem, ils se sont perdus. Mas quando chegaram em Jerusalém, eles se perderam. Tout près du but. Bem perto do objetivo. Donc, c'est plusieurs fois ce qui se passe avec nous.
E, por várias vezes é o que acontece conosco. Par exemple, en France, on a plusieurs églises, des belles temples, des églises superbes. Por exemplo, na França há vários templos magníficos, Comme la cathédrale de Notre-Dame, Comment- tellement connue parmi le monde entier. como a Catedral de Notre Dame, que é conhecida pelo mundo inteiro. Et nous avons de milliards de personnes qui vont la visiter tous les années. E nós temos milhares de pessoas que vão visitá-la em todos os anos. En Europe, presque toutes les places ont une église. Na Europa, quase todos os lugares têm uma igreja. Au moins des grandes places, praças. des lieux très publics, très connus, ils vont avoir une église catholique, probablement. É uma praça grande, bonita, provavelmente terá uma igreja católica. Mais ce que c'est très différent finalement, c'est que les gens, ils arrivent tout près de ces églises et même ils rentrent dedans. Mas as pessoas chegam bem perto dessas igrejas, eles chegam a entrar nessas igrejas, Mais parfois, ils se sentent perdus. mas algumas vezes eles se sentem perdidos. Ils rentrent, ils vont prendre de belles photographies, Eles entram, eles vão tirar lindas fotografias, mais ils ne connaissent rien par rapport à Jésus. mas eles não conhecem nada em relação a Jesus. Ils sont tout près d'une belle église, comme par exemple des voisins de l'église baptiste de Itacuruçá. Eles estão bem perto da igreja, como por exemplo os vizinhos da nossa igreja. Ils connaissent l'église, ils savent le nom de l'église et croisent l'église presque tous les jours. Eles conhecem a igreja, eles sabem o nome da igreja, eles passam pela igreja quase todo dia, Mais ils se sont tellement loin de Jésus. mas eles estão tão longe de Jesus. Et pas que les voisins de cette église. E não somente os vizinhos desta igreja. Il y a des moments où nous-mêmes, chrétiens, E há momentos nos quais nós mesmos, cristãos, sommes dans des églises estamos nas igrejas et nous allons assister des cultes merveilleux e nós assistimos cultos et nous maravilhosos écoutons des chansons chrétiennes. e nós ouvimos canções Et cristãs nous sommes tout près du nom de Jésus, e estamos bem perto do nome de Jesus. mais par contre très loin de la présence de Jésus. No entanto, muito longe dele. C'est vrai ou pas vrai que notre vie peut devenir facilement une vie religieuse? Pardon? C'est vrai ou pas vrai que notre vie peut devenir facilement une vie religieuse? É verdade ou não que a nossa vida pode se tornar uma vida religiosa? Nous rentrons dans des églises, nous faisons ce que les églises nous demandent, nous connaissons les doctrines, nous lisons les Bibles, mais parfois nous sommes éloignés du roi des rois. Nós entramos na igreja, nós conhecemos a doutrina, nós viemos aos cultos, mas muitas vezes estamos longe de Jesus. Et nous parlons de Noël dans le mois de décembre. E nós falamos do Natal no mês de dezembro. Les mages ils sont venus pour connaître le roi Os magos vieram para conhecer o rei et pour adorer le roi. e para adorá-lo. Et donc, plusieurs fois, nous nous retrouvons dans cette situation, E muitas vezes nós nos encontramos nessa situação, tout près du roi des rois, bem perto do Rei dos Reis, mais perdus dans nos vies, mas perdidos nas nossas vidas, dans nos rêves, dans nos travails, nos nossos sonhos, no nosso trabalho, dans les pressions que la vie quotidienne peut nous ramener, nas pressões que a vida cotidiana pode nos trazer, dans des discussions avec des amis non chrétiens qui sont parmi nous au travail, par exemple, nas discussões com os nossos amigos do trabalho que Que no- estão conosco, qui nous proposent des questions difficiles à répondre, que nos propõem perguntas difíceis de responder, qui nous disent des choses que l'Église est en train de faire que finalement il fallait pas faire. que nos dizem coisas que as igrejas fazem e que não deveriam fazer, Et nous sentons un peu perdus. e nós nos sentimos um pouco perdidos. Comment aligner notre GPS? Como alinhar o nosso GPS? Comment savoir quel est le bon GPS? Como saber qual é o GPS certo? Bien sûr que je n'ai pas une réponse complète, Naturalmente, eu não tenho uma resposta completa, parce que moi-même, de temps en temps, je suis en train de chercher le bon GPS. porque eu mesmo, de vez em quando, estou procurando um bom GPS. Mais la Bible, elle nous donne la bonne réponse. Mas a Bíblia nos dá a resposta certa. La Bible, elle nous donne une réponse qui nous dit qui est notre GPS. A Bíblia nos dá a resposta que nos diz quem é o C'est GPS. ça, c'est pas
quel est votre GPS, mais c'est qui est notre GPS. Essa é a pergunta, não é qual é o seu GPS, mas quem é o seu GPS. Parce que plusieurs fois, nous nous retrouvons, par exemple, je suis un pasteur méthodiste. Por exemplo, ele é um pastor metodista. Et plusieurs fois, on ne se rend même pas compte qu'on est en train de discuter par rapport à des doctrines, à des différences entre des dénominations. E por várias vezes a gente se dá conta que está discutindo sobre doutrinas de várias denominações. Parfois, on oublie que dans le ciel, Muitas vezes a gente esquece que no céu il ne va pas avoir de quartier de baptistes, de méthodistes, de Assembleia de Deus. Nous n'allons pas avoir ça dans le ciel. não haverá o bairro dos batistas, o bairro dos metodistas, o bairro dos assembleanos, isso não haverá no céu. Peut-être que le quartier du baptiste sera un peu plus beau que chez les méthodistes, je ne sais pas. Talvez o bairro dos batistas seja maior do que o dos metodistas. Ele não sabe. On va voir. Vamos ver. Peut-être que ce sera différent, non? Talvez seja diferente. C'est vraiment une blague parce que ça ne va pas exister. É realmente uma brincadeira, porque isso não vai existir. Notre GPS n'est pas une dénomination. Nosso GPS não é uma denominação. Notre GPS n'est même pas une doctrine. Nosso GPS não é nem mesmo uma doutrina. Parfois, nous sommes dans des réunions et réunions parce que toutes les dénominations, elles sont pareilles finalement. Muitas vezes nós estamos em reuniões e mais reuniões, porque no final todas as denominações se parecem. Et nous sommes tellement près de notre objectif, de notre but, E nós estamos tão perto do nosso objetivo, mais nous nous sentons perdus. mas nós nos sentimos perdidos. Qui est votre GPS? Quem é o seu GPS? Notre GPS a un nom. Nosso GPS tem um nome. Et ce nom, malheureusement, je ne vais pas vous décevoir en disant ça, j'espère pas, mais ce n'est pas l'Église baptiste. E eu espero não decepcionar vocês, mas o nome desse GPS não é a Igreja Batista. Et je me sens à l'aise de dire ça parce que n'est pas non plus l'Église méthodiste. E ele se sente à vontade em dizer isso, porque também não é a Igreja Metodista. Notre GPS a un nom qui est sur tout le nom. Nosso GPS tem um nome que está acima de todos os nomes. Jésus-Christ. É Jesus Cristo. Si vous êtes tout près de Jésus, Se você está perto de Jesus, pas tout à fait de la religion, não da religião, mais de Jésus, mas de Jesus, vous n'allez pas vous sentir perdu. você não se sentirá perdido. Même dans les traversées qui parfois se trouvent très difficiles parmi nous. Mesmo nas travessias que muitas vezes são difíceis para nós. Parce que finalement, la Bible, elle nous dit ça. Porque finalmente a Bíblia nos diz isso. Quand je croise la vallée de l'ombre de la mort, Quando eu passo pelo vale da sombra da morte, je ne crois point. eu não temo nada. Parce que la Bible ne dit pas que l'Église méthodiste est avec moi. Porque a Bíblia não diz que é porque a Igreja Metodista está comigo. Ni l'Église baptiste non plus. Nem a Igreja Mais la Batista. Bible nous dit parce que lui, il est avec nous. A Bíblia nos diz porque Ele está comigo. Si vous vous sentez perdu, Se você se sente perdido, si votre GPS est un peu désaligné, se o seu GPS está um pouco desalinhado, c'est un super moment, le temps de fêter Noël. é um super momento de festejar o Natal, Parce que Noël nous rappelle le nom sur tout le nom. porque o Natal nos lembra o nome que está acima de todos os Le nomes. nom de Jésus. O nome de Jesus. C'est celui qui va être le bon GPS. É Ele que vai ser o GPS Je certo. vous prie de ne jamais oublier ça. Eu rogo a vocês que nunca esqueçam isso. Surtout ceux qui prennent de responsabilités dans cette église. Principalmente aqueles que têm responsabilidades nesta igreja. Parce que finalement, nos responsabilités ne sont jamais plus grandes et ne dépasseront jamais le nom de Jésus. Porque as nossas responsabilidades não são maiores e não ultrapassarão o nome de Jesus. Il faut toujours se rappeler de ça. É preciso sempre se lembrar disso. Parce que nous avons plusieurs personnes qui ont besoin du nom de Jésus. Porque nós temos muitas pessoas que precisam do nome de Jesus. Donc, finalement, la question n'est pas quel est votre GPS, Então, finalmente, a pergunta não é qual é o seu GPS, mais qui est votre GPS. mas quem é o seu Et GPS. j'espère vraiment
E eu espero realmente que dans cet après-midi assez sympathique pour moi au Brésil, en train d'écouter le bon français, que nesta tarde aqui no Brasil, este momento tão agradável em que eu estou escutando bom francês, que le nom de Jésus soit glorifié. que o nome de Jesus seja glorificado. Amen. On va Amém. prier en ce moment. Je vous demande de fermer vos yeux. Vamos orar nesse momento. Eu peço a vocês que fechem os seus olhos. Moi, je travaille toujours avec plusieurs artistes. Ele trabalha sempre com muitos Je artistas. suis musicien professionnel, c'est un de mes parties professionnelles de ma vie. Ele é músico profissional, é uma das profissões dele. Et je vois tellement plusieurs artistes en train de se sentir perdus. E ele vê tantos artistas que estão se sentindo perdidos. Peut-être que vous êtes avocat, Talvez você seja advogado, un chef d'affaires, um chefe de negócios, Professor. um professor, une femme de ménage. uma faxineira. Peu importe la profession. Não importa a sua profissão, Mais il y a plusieurs personnes parmi vous qui se sentent perdues en ce moment. mas há muitas pessoas no seu meio que se sentem perdidas. Et nous allons prier pour nous-mêmes E nós vamos orar por nós mesmos et pour tous ces gens. e por todas essas pessoas. Seigneur, je te remercie pour cet après-midi. Senhor, eu quero te agradecer por esta tarde. Je te remercie parce que ton nom est le nom sur tout le nom. E eu te agradeço porque o teu nome está acima de todos os nomes. Et pendant cette époque festive de Noël, E durante essa época festiva de Natal, je te prie, Seigneur, que nous puissions trouver le bon GPS, eu oro a Ti para que nós possamos encontrar o GPS certo, la bonne voie o bom caminho, qui s'appelle Jésus-Christ. que se chama Jesus Cristo. Seigneur, que cette église, tous les jours, toutes les semaines, tout le mois, toutes les années, Senhor, que esta igreja todos os dias, todas as semanas, todos os meses, todo ano, puisse faire attention pour que ton nom soit le nom le plus grand. possa prestar atenção nisso, que o teu nome seja o maior nome. Seigneur, je te prie pour nos travaux, pour nos emplois, pour nos environnements professionnels. Senhor, eu oro a Ti pelo nosso trabalho, pelo nossa vida profissional. Il y a plusieurs personnes parmi nous qui se sentent perdues en ce moment. Há várias pessoas, Senhor, à nossa volta que se sentem perdidas neste momento. Et je te prie que tu puisses nous aider et nous utiliser comme des outils pour que ces gens puissent trouver la bonne voie. E eu oro a Ti para que nós possamos ser Teus instrumentos, para que essas pessoas possam encontrar o bom caminho. Je te prie au nom de Jésus. Eu oro a Ti no nome de Jesus. Amen. Amém.